आप सारों से दरख्वास्त है, अपनी माइक्रोफोन ऑन करके दिल खोल के ताली बजाए हमारे चैंपियन के लिए जो पास वो हुए तो एक गलती के साथ, परवेज भारत तिमो। को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, हो। मुबारक हो। कोई पास बहुत मुबारक बहुत ब्रदर। सर बहुत आपका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो भाई। बिलाल अमीन की माइक नहीं मुबारक ऑन हो रही है। मुबारक हो। मैं क्या आ, माइक ऑन करके बोल रहा मुबारक हो हूँ। भाई जी, शुक्रिया मुबारक हो। शुक्रिया सर। मुबारक हो। सबका शुक्रिया। ओके। मुबारक हो भाई। चलो एक मिनट ठहर जाओ, अभी हम करते हैं। मेहरबानी शुक्रिया। ओके। अभी ना एक मिनट, अभी आप आ जाओ रोहुल, में सबको सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ जी अभी आ गया, अभी माइक आने मेरा। ओके। कैसे मेरे भाई, कैसा महसूस हो रहा है बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत खुशी है बहुत। जो जो टिप्स आपने दिए थे ना, जिस जिस तरह आपने समझाया था, तो उस पे मैंने अमल किया और उसका सिला है, उसका नतीजा है। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो देखिए। मुमकिन बना दिया हमने। और हम्म। आपने जो टिप्स दिए तो वो हमने फॉलो किया और उसका नतीजा है सर। वेरी देखिए, गुड। सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सर जो बोलेगा उस पे यकीन करो और उसी तरह समझो। वो टिप्स फॉलो करो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। शाबाश। अच्छा सुनो रोहुल अमीन, मुझे पता है कि आपकी जबान पश्तू है, और पश्तू में आप दिल खोल के बात कर सकते हो। अगर आप छोटे टाइम में बताने चाहते हो, जब आप आए थे क्लास के अंदर कितना कुछ समझ आता था, और अभी गुजरते वक्त आपको क्या कुछ कैसा महसूस हुआ था कि आप पश्तू में बोल सकते हो। आप काफी पठान हाँ था। बिल्कुल सर, उर्दू में हो या पुश्तो में मैं बोल दूंगा। जैसे कल क्लास तर आलम का ना नो तकरीबन बिल्कुल जमा से कम दे जीरो बाने से पुईदम, जीरो इटालियन में पाइस इटालियन बाने से न पुईदम। خو د هغې باوجود هم چې کله ما سره مرېش سره ړومبی میسج چې ما کله سره مرېش ته وکړو، ده ته ما وویل چې یاره سر ما ته زبان نه راځي او زه تا سره په تنته کول غواړم. نو سر ما ته دا میسج وکړو چې یاره داسې ووایه چې نن نه بعد تا سره په تنته په جیب کې ده، جیب کې در سره موجود ده. او د هغې نه باوجود ما ته دومره کانفیډنس او دومره دغه میلو شو چې ما کله هم دا نه ده ګڼلي چې یاره چې کوم دی، نه مې محنت پرېښی دی، نه مې یو شي دغه کړی دی. خو دغه که لایسنس کول تاسو غواړئ دپاره خامخا چې سر څنګه تاسو ته وایي هغه ټپس تاسو فالو کوئ، خامخا هغې باندې یقین وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به هم میلو شي. او زر تر زره خو سکېدې هېڅکله مه پرېږدئ، کم از کم چې څومره کیدای شي سکېدو ته زور ورکړئ. ځکه ما بېګا ټوله شپه خوب نه دی کړی، د هغې باوجود هم ما بېګا الحمدلله تقریبا 12-15 سکېدې کړي وي د شپې، د کار نه زه رالم د 5 بجو نه بعد د تر 11-12 بجو پورې ما سکېدې کړي دي. او هغې کې ما چې کوم دی درې درې غلطیانې دوه دوه غلطیانې کړي وي. نو روزانه تاسو چې کله هم سکېدې کوئ انتخابي ډېرې کوئ، چې څومره کوشش کوئ چې ځکه چې سکېدې تاسو له ډېر خیل درکوي، او په هغې کې چې کوم دی تاسو ته سوالونه بدل بدل راځي. او کوشش دا وکړئ چې سر درته څه ووایي د تیورۍ نه ډېر څه زده کړئ، ځکه چې یو تیوري چې کوم دی د یو تیوري تاسو ته 10 سوالونه ښیي، یو تیورۍ سره 10 سوالونه تړلی شوي. शुक्रिया सर, बस वेरी गुड, बाकी और बहुत लोग बहुत समझ। बहुत। अभी पता है यार, पश्चिम में कितना कुछ बोलने का मौका मिला था आपको। डेढ़ डेढ़ नहीं सर, महीने ये बहुत बताया शुक्रिया। कि हाँ नहीं, मैं समझता हूँ, बेफिक्र रहो। थोड़ा बहुत मुझे और समझ आती है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। रेहान खान, आप पश्तो बोलते हो? आपको आती है पश्तो? खान हो फिर भी नहीं आती है, चलो ठीक है। नो प्रॉब्लम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रोहुल अमीन, आप अपने दोस्तों को बताना हमारे बारे में, और आपकी पक्की लाइसेंस के 4 दिन पहले दोबारा रब्ता करना, उधर भी पास करवा सर देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताऊंगा, सबको हाँ, बोलूंगा। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेढ़ डेढ़ मनाना।